भारतीय सेना की वीरता के और ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के सम्मान में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक भव्य शौर्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और कई अन्य हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ भाग लिया। यह शौर्य तिरंगा यात्रा कुल्टी के बड़ाकर से शुरू होकर आसनसोल शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, फिर रानीगंज और अंडाल होते हुए दुर्गापुर में समाप्त हुई। पूरे मार्ग में जगह जगह स्थानीय लोगों ने इस शौर्य तिरंगा बाइक रैली में शामिल होते गए, जहां पूरे मार्ग पर यात्रा का भव्य स्वागत किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर और देशभक्ति के नारों के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया, जिससे वातावरण पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस शौर्य तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार कार्यकर्ता अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गर्व से थामे हुए थे और पूरे जोश के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद और देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने बताया कि भारतीय सेना ने देश के सम्मान एवं गौरव बढ़ाने का काम किया है। सेना के इस शौर्य, पराक्रम, अदम्य साहस एवं बलिदान के आगे पूरा देश नतमस्तक है। तिरंगा यात्रा के जरिए समाज में राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश फैलाया गया। এখন আমরা রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে যেরকমটা আগের দিনে বলেছিলাম প্রেস কনফারেন্সে, রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমরা পাঞ্জাই মোড় বাইক র্যালি করে এসেছি। এখানে মোটামুটি 100-150 বাইক এসছে। আমরা এখানে পাঞ্জাই মোড়ে হোল্ড করেছি, যেটা জেলা থেকে র্যালিটা তিরঙ্গা যাত্রাটা আসছে ওটা এখানে আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে পড়ে হোল্ড হবে। মানে এখানে আমরা সম্মিলিত হয়ে দুর্গাপুরে যেখানে বেনাচিতি সমাপন হবে ওখানে অবধি আমরা যাচ্ছি। ওখানে আমাদের মোটামুটি পুরো মেন র্যালিতে মোটামুটি 1200-1500 বাইক সংখ্যা রয়েছে আর 2000 থেকে 2200 সংখ্যা আছে। হ্যাঁ, এখন অবধি র্যালি আসানসোল থেকে বেরিয়ে গেছে, হাইওয়ের উপরে আছে, চাঁদার কাছাকাছি চলে এসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে 15-20 মিনিটের মধ্যে আমাদের এখানে পাঞ্জাই মোড় পৌঁছে যাবে। वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होगा? जहाँ दुर्गापुर में क्या क्या होगा? দুর্গাপুরে দাঁড়িয়ে ওখানে আমাদের স্ট্রিট কর্নার আছে, একটু স্ট্রিট কর্নারের পরে ওখানে চা জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাস, তারপরে আমাদের ওখানে সমাপ্তি হয়ে যাবে। रानीगंज से कितने लोग लगभग शामिल हो रहे हैं? রানীগঞ্জ থেকে আমাদের এখানে মোটামুটি 200 लोग शामिल हुए हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि आज भी कुछ बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों में मॉक ड्रिल आज भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो पाकिस्तान का नुकसान जो है उसका अभी भी देखा जा रहा है। तो क्या नसीहत देना चाहेंगे? আমরা সবসময় ভারতীয় সেনা সাথে রয়েছি, ভারত সরকারের পাশে রয়েছি। ভারতীয় সেনা আমাদের গর্ব, ওরা যেটা ভালো বুঝবে, আমরা সবসময় ভারতীয় সেনার সাথে রয়েছি। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট, আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে, অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, NSB রোড, নিয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।